بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو انسان روزانہ یہ تسبیح ایک بار پڑھ لیتا ہے، میرے بھائیوں، فرشتے گر گڑا کے اللہ سے عرض کرتے ہیں، مالک اسے اربوں پتی بنا دے۔ آج ایک ایسا تحفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے یہ تحفہ اپنے دل میں سمو لیا، مجھے اس اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ خدا کی قسم دنیا کے اندر آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ پریشانی دولت کی ہو، ذاتی مکان کی ہو، گاڑی کی ہو، اولاد کی ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، کیونکہ پریشانی ختم کرنے والی ذات صرف فقط ایک اللہ ہی کی ہے۔ اگر آپ اللہ پہ مکمل بھروسہ اور صدق دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ آپ نے وظیفہ کر لیا، تو دنیا کے اندر کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی اور کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی قسم کی حاجت کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی آپ پہ مشکل اگر آ چکی ہے تو اللہ کا یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ العزیز۔ مجھے اس اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ آپ یہ وظیفہ کرنے کے فوراً بعد آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ آپ کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا پیسہ مجھے کیسے مل گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا وظیفہ میں کہتا ہوں کہ بھول کر بھی یہ دل سے نہ نکالنا اور یہ سن کے کانوں سے نہ نکال دینا۔ یہ اپنے دل کے اندر سمو لینا، اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دے دینا۔ خدا کی قسم آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آگے چلنے سے پہلے میں التماس کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتے رہے۔ تو آج کی ویڈیو سکپ کیے بغیر سنیں تاکہ کوئی ایسی بات آپ سے رہ نہ جائے جس سے آپ کو صحیح فائدہ نہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، یہ ذی القعدہ کا مقدس مہینہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ وظیفہ مل رہا ہے۔ آج کا وظیفہ اپنے دل کے اندر اس کو ضرور جگہ دے دینا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وظیفے سے ولیوں نے اپنی مرادیں پوری کی، اللہ کے نبیوں نے اپنی مرادیں پوری کی، اور اللہ کے جو ماننے والے ہیں، اللہ کے جو نیک فقیر اور عاجز لوگ ہیں، انہوں نے اپنی اس دعا کے ساتھ اپنی زندگی کی مشکلات کو اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہی وظیفہ کیا تھا، اور میں صرف تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اس وظیفے کی۔ وہ بزرگ اللہ کے راستے پہ نکلے کہ میں حج کر لوں، پیدل جا رہے تھے۔ اس وقت ہوائی جہاز وغیرہ تو تھے نہیں، پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ تو 3 دن اور 3 راتیں جب گزر گئیں تو نہ ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے تھا، نہ ان کے پاس کوئی پینے کے لیے تھا، اور جنگل، بیابان اور خوف زدہ علاقہ تھا۔ تو بڑے پریشان ہو گئے۔ اتنا بھوک نے ستایا، اتنا پیاس نے ستایا کہ بیٹھ کے اور خوف طاری ہو گیا، اور دل کے اندر یہ تصور کرنے لگے کہ میری زندگی کا آج آخری دن ہے، آج میں بچ نہیں سکتا، اور جگہ بھی ایسی ہے کہ یہاں پر اتنی مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں مل رہا، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں مل رہا، یہاں پہ کوئی بیٹھنے کے لیے درخت بھی نہیں۔ یہاں پر تو بڑا پریشان حال ہو گیا۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ بزرگ، وہ جب مایوس ہو کے بیٹھا تو اسی وقت ان کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آئے۔ جب خضر علیہ السلام آئے تو آپ نے سلام دیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ تو اللہ کے بزرگ نے ان سے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اور یہاں ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر جہاں میں بیٹھا ہوں ادھر آفتے ہی آفتے ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ میں آیا تھا اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، لیکن بہت پچھتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو خوشخبری سنائی، فرمایا کہ تو حج بھی کرے گا اور صحیح سلامت رہے گا، کوئی کسی قسم کی مصیبت آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ تو وہ کہنے لگے بڑا خوش ہو کے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ فرمایا کہ بالکل ممکن ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر ان کو یہ وظیفہ بتایا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 4 لفظ، یہ 4 دعائیں، یہ آپ نے ابھی سے پڑھنی ہے، اور جو انسان یہ پڑھ لیتا ہے اس پر سے اللہ کی ذات مصیبتیں بھی ختم کر دیتی ہے، بھوک کی کمی بھی ختم ہو جاتی ہے،
प्यास की शिद्दत भी खत्म हो जाती है, इंसान बिल्कुल खुशो खुरम हो जाता है जैसे इसको किसी किस्म की कोई तकलीफ आई ही नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, रिस्क की फरावानी हो जाती है, मुश्किलात सब हल हो जाती हैं, हाजात अल्लाह ताला फिल फोर इसकी पूरी फरमा देते हैं। तो आपने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, मैं आपको दुआ बता रहा हूँ, ये पढ़ लो। तो उस बुजुर्ग ने इस दुआ को पढ़ा। ये आज का वजीफा वो है। तो आप सब मेरे भाई, मैं ये स्क्रीन पे भी लिख रहा हूँ और ये स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं वैसे पढ़ लूँ तो आपको शायद ये पढ़ना समझना फिर आपको शायद कुछ मुश्किल लगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माओ बहनों बेटियों, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इन बुजुर्गों को कहा कि पढ़ो या लतीफू या अलीयू या खबीरू या अलीमू। मेरे भाइयों, ये 4 लफ्ज आपने पढ़ने हैं। इन 4 लफ्जों की आपने एक तस्बीह करनी है। आपने इनकी तस्बीह कैसे पढ़नी है मुलाज़ा कीजिएगा। या लतीफू या अलीयू या खबीरू या अलीमू, एक मरतबा हो गया। या लतीफू या अलीयू या खबीरू या अलीमू, 2 मरतबा हो गया। या लतीफू या अलीयू या खबीरू या अलीमू, 3 मरतबा हो गया। इस तरह से मेरे भाइयों आपने 100 दानों वाली एक तस्बीह कर लेनी है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, ये 4 लफ्ज अगर आपकी जिंदगी को 4 चांद ना लगा दे तो फिर मुझे कहना। ये ऐसे मुजरब और आजमूदा अमल है, देखने में ये बहुत छोटा सा अमल है, लेकिन इसका अजर स्वाब, इसका फायदा वजीफा करते ही आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा। 100 दानों वाली जो तस्बीह होती है वो आपने रोजाना एक तस्बीह किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी एक वक्त आप इस तस्बीह को पढ़ने का वक्त मुकर्रर कर लें और इस एक तस्बीह को आप पढ़ लिया करें। और इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद ही आप देखेंगे कि आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, आपकी जिंदगी से परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और सबसे बढ़ के ये रिस्क और दौलत के लिए बेहद आजमूदा और बड़ा ही मुजर्रब पावरफुल अमल है। और जिसने भी आज तक इस अमल को किया, अल्लाह पाक ने इसे लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बना दिया। और ये ऐसा अमल है, ऐसी तस्बीह है कि फरिश्ते खुद अल्लाह पाक से आपके लिए दुआ करते हैं। तो दोस्तों, आपने रोजाना सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक तस्बीह आपने ये पढ़नी है। अगर आप ये एक तस्बीह पढ़ लेंगे, ये अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह को अपनी तारीफ इतनी पसंद है कि जब ये लफ्ज आप मुंह से बोलेंगे तो खुदा की कसम आपके लिए अल्लाह के रहमतों और खजानों के दरवाजे खुल जाएंगे। तो उन्होंने यही अमल किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको कामयाबो कामरान कर दिया और दौलत और रिस्क से माला माल कर दिया। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरी माओ बहनों बेटियों, आज का वजीफा फौरी तौर पर दौलत हासिल करने का बड़ा ही मुजरब और मुस्तनद अमल है। और कई बुजुर्गों ने, वलियों ने इस वजीफे को पढ़ के अपनी जिंदगी के हालात को बदला है। और बहुत से लोगों ने जब इस वजीफे को पढ़ा तो वजीफा पढ़ते ही इनकी बंद तकदीर के ताले रातों रात खुल गए। ये जो मैं आपको आज वजीफा बता रहा हूँ, ये हर रोज आपने पढ़ना है। और जो लोग मेरे साथ मुंसलिक हैं, मेरा ये दिल है, मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई इंसान ऐसा ना रहे कि जो ये कहे कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास फलां मसला है, मेरी फलां हाजत है पूरी नहीं हो रही, मेरी बेटी और बेटी की शादी है, ये मसाइल हल नहीं हो रहे। जो भी इस चैनल पर जो भी इंसान आएगा, मेरी बहन होगी, मेरे भाई होंगे, मेरे बुजुर्ग होंगे, हमारी इज्तिमाई दुआ उनके साथ होगी इंशाअल्लाह अज़ीज। इस वीडियो से हटकर हम बैठ के वैसे भी इन लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी ये टीम जो है, जो हमारी बात सुनने वाले हैं, जो इस चैनल पर आने वाले हैं, हमें कई लोगों ने बताया है कि जब से हम आपके चैनल से मुंसलिक हुए हैं, अल्लाह ने हमारे नक्शे बदल दिए हैं, हमारी जिंदगी को बदल दिया है, रिज्क की फरावानी हो गई है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इस वजीफे को सिर्फ अपनी हद तक ना रखना, सदका जारिया समझकर अपने तमाम रिश्तेदारों में, अपनी तमाम फैमिलीज में, हत्ता के उम्मत मुसलमा तक इस मैसेज को कन्वे करो। हो सकता है कि कोई इंसान इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे और वो आसानियों की तरफ चला जाए। तो आपको इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी होगी और आखिरत के जहां के अंदर भी अल्लाह पाक आपको इसका अजर और सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें,
मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत, कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।